Apa? Mana? Sebelah sana. Oke, kok kalian dengar sini. Dengar. Wheezing apa? Sini dengar siapa yang belum? Yang belum siapa? Yang belum siapa yang belum? Hah? Apa? Low pitch. Terus? Dia monofonik. Oh ya, betul. Mantap. Monofonik. Sini. Apa suara pernapasannya? Ini suara wheezing, Dokter. Wheezing. Oh ya, wheezing apa? Jangan dengar. Aduh. Wheezing apa? Dia low pitch itu. Hah? Apa pitch? Low pitch, Dokter. Low pitch. Terus apa lagi? Terus? Mono? Titik fonik. Monofonik, Dokter. Monofonik. Ya. Oke.